हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज वीडियो रे आमे परिवेश विज्ञान तृतीय पाठ खाद्य उत्पादन अन्य क्षेत्र कार्यरत कर्मजीवी प्रश्न उत्तर करवा है या परीक्षा पई नितांत आवश्यक। तो पिला माने वीडियो को प्रथम रु शेष जाई निश्चित भाव देखंतु, एइथिनु ही प्रश्न आसीबार संभावना अछि। तो देख पिला माने प्रश्न कौन कहिछि। प्रथम नंबर प्रश्न, केउंटी एक जोगाजोग व्यवस्थार अंतर्भुक्त कहला पिला माने जोगाजोग व्यवस्थार अंतर्भुक्त सॉरी एठी नुहे, जोगाजोग व्यवस्थार अंतर्भुक्त नुहे पिला माने हला भल से देखिबो नुहे लास्ट रे थिबो ताको मन ध्यान देई देखुथिबो हला। तो देख पिला माने इंटरनेट, मोबाइल, आरपीएफ, दूरदर्शन। इंटरनेट हबो जोगाजोग, मोबाइल हबो जोगाजोग, दूरदर्शन हबो जोगाजोग, आरपीएफ नुहे। तो ऑप्शन सी हेबा हमर उत्तर। किए रास्ता रे जानवाहन नियंत्रण करिथाए, जानवाहन किए रास्ता रे नियंत्रण करिथांती, ट्रैफिक पुलिस, ऑप्शन बी हैला। 3 नंबर प्रश्न, बाध्यतामूलक ट्रैफिक संकेत जहा मध्य प्रदर्शित होइथाए, बाध्यतामूलक ट्रैफिक संकेत हला का मध्य देख नाली रंगर वृत्त, नील रंगर वृत्त, नाली रंगर त्रिभुज रे ना नील रंगर त्रिभुज रे। बाध्यतामूलक ट्रैफिक संकेत नाली रंगर वृत्त रे होइथाए हला, ऑप्शन ए ठीक उत्तर। 4 नंबर प्रश्न देख, सतर्कतामूलक ट्रैफिक संकेत जहा मध्य प्रदर्शित होइथाए, सतर्कतामूलक ट्रैफिक संकेत का मध्य रे त्रिभुज, त्रिभुज हेले नाली रंग ना धला रंग, नाली रंगर त्रिभुज रे हला सतर्कतामूलक ट्रैफिक संकेत नाली रंगर त्रिभुज भितर देखा जाए। 5 नंबर प्रश्न देख, पार्श्वस्थ संकेतटी कौन सूचाए, आगरे आम्स अच्छी, अणसारिया खाल, विपदपूर्ण खाल ना नदी घाट। पिला माने हमर टिके स्पीड स्पीड अभ्यास करिबा हला। 5 नंबर देखा जाउ नथिबो बोधे, देखिनियो 5 नंबर टी मध्ये देखिनियो पढ़ी 5 नंबर टी। पार्श्वस्थ संकेतटी कौन सूचाए, आगरे आम्स अच्छी, अणसारिया खाल, विपदपूर्ण खाल, नदी घाट। आगरे आम्स अच्छी है, आगरे हम्स अच्छी, ऑप्शन ए। सूचनामूलक ट्रैफिक संकेत जहा मध्य प्रदर्शित होइथाए, सूचनामूलक बॉक्स मध्य है, बॉक्स अर्थात कौन चतुर्भुज मध्य। तो चतुर्भुज रंग किपरि थाए, नील रंगर है, ऑप्शन सी नील रंगर चतुर्भुज भितर है। 7 नंबर देख, चित्रटी पार्श्वस्थ चित्रटी कौन सूचना प्रदान करे, पार्श्वस्थ चित्रटी पिला माने मु तुमको कही संकेत गुड़िक मन रखिब। तो संकेत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देख पार्किंग करने मना, पथचारी निषेध, गाड़ी रखा मना, सीधा जीवा मना। एटा कौन उत्तर हम पिला माने, ए उत्तर पिला माने गाड़ी रखा मना है, गाड़ी रखा मना। तो पिला माने 8 नंबर प्रश्न देख, 8 नंबर प्रश्न कौन कही, यही संकेतटी कौन दर्शाए, कौन दर्शाए कहले डाहाण बुलाणी रास्ता रे जीवा मना, हर्न बजाइबा मना, ओभरटेकिंग करबा मना, बाम बुलाणी रास्ता रे जीवा मना। वेरी गुड पिला माने, ऑप्शन डी बाम बुलाणी रास्ता रे जीवा मना हैला। तो यही चित्र देख, रास्ता पार्श्व रे थिबा एही संकेतटी केउ सूचना प्रदान करे, प्लस चिन्ह थिले आमे कौन पढ़िथिले आशु चिकित्सा स्थान हैला, ऑप्शन डी चिकित्सा स्थान। 10 नंबर देख, देशर अभ्यंतरीण श्रृंखला का हाथ रे थाए, अभ्यंतरीण श्रृंखला ट्रैफिक पुलिस, सैनिक, पुलिस ना शिक्षक। आभ्यंतरीण श्रृंखला पुलिस हाथ रे थाए हैला। वेरी गुड। 11 नंबर प्रश्न, किए बस रो मरामती करंती, ड्राइवर, मेकानिक, कंडक्टर, हेल्पर। वेरी गुड, ऑप्शन बी मेकानिक। केउंटी भिन्न श्रेणी रो ड्राइवर, कंडक्टर, कैप्टेन, हेल्पर। देख ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर बस रे थांती, कैप्टेन जल जहाज रे हैला। तो ऑप्शन सी भिन्न।
ଯାତ୍ରୀକାଳୀନ ନିରାପତ୍ତା କାହା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ? କଣ୍ଡକ୍ଟର, ମେକାନିକ, ହେଲ୍ପର, ଡ୍ରାଇଭର। ହେଲ୍ପରଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଥିବ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବୁଝାଇଦେବି, ଆଉ ଯାହା ତୁମେମାନେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କରିନେବା ହେଲା। 14 ନମ୍ବର ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କିଏ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଡ୍ରାଇଭର, କଣ୍ଡକ୍ଟର, ହେଲ୍ପର ନା ମେକାନିକ? କହିଲ ପିଲାମାନେ ହେଲ୍ପର ହେଲା। ହେଲ୍ପର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରେଳ ସେବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? RPF, TTI, ସିଗ୍ନାଲମ୍ୟାନ, ରାଡାର ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ଦେଖ RPF ରେଲୱେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ବା ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ରେଳ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ। TTI ଇଏ ମଧ୍ୟ ରେଳ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଟିକଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ସିଗ୍ନାଲମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରେଳ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ। ରାଡାର ନିୟନ୍ତ୍ରକ କେଉଁଥିରେ ଥାନ୍ତି? ଜଳ ଜାହାଜରେ ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଉତ୍ତର 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ହେଲା। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଗ୍ନାଲମ୍ୟାନର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ରେଳ ଧାରଣା ତଦାରଖ କରନ୍ତି, ଟିକେଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟକୁ ରେଳଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ହେଲା। ସିଗ୍ନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ହେଲା ସିଗ୍ନାଲମ୍ୟାନ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ସିଗ୍ନାଲମ୍ୟାନ, TTI, ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। କହିଲେ ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିଗ୍ନାଲମ୍ୟାନ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି। ଯଦି ସିଗ୍ନାଲମ୍ୟାନ ଠିକ ଭାବେ ସିଗ୍ନାଲ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ହେଲା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି କହିଲ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଅପସନ୍ ଡି, TTI। ଏଇଟା ଯିଏ ବି କହିପାରିବ ହେଲା, ଯିଏ ବି ପଢ଼ିଛ ସିଏ ଫଟାଫଟ କହିପାରିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରତି ରେଳଗାଡ଼ିର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି? ପ୍ରତି ରେଳଗାଡ଼ିର କିଏ? ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, TTI, ଗାର୍ଡ, ସିଗ୍ନାଲମ୍ୟାନ। ଗାର୍ଡ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଗାର୍ଡ ନିଅନ୍ତି ହେଲା, ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ରେଳଗାଡ଼ିର। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଲଞ୍ଚ ଷ୍ଟିମର କେଉଁ ପଥରେ ଯାତାୟାତ କରେ? ଲଞ୍ଚ ଷ୍ଟିମର ଜଳପଥରେ ନା ନାହିଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କଷ୍ଟଦାୟକ ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ? ଭଲସେ ବୁଝ, ରେଳଯାତ୍ରା, ସଡ଼କ ପଥରେ ଯାତ୍ରା, ଜଳଯାତ୍ରା, ବିମାନ ଯାତ୍ରା। କେଉଁଟି କଷ୍ଟଦାୟକ ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ? କୁହ ପିଲାମାନେ। ଜଳଯାତ୍ରାଟି କଷ୍ଟଦାୟକ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତର। ସମଗ୍ର ଜାହାଜର ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ? ସମସ୍ତ ଜାହାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ କୁହାଯାଏ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଠିକ ଉତ୍ତର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜଳଜାହାଜର ଏକ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି? ବେତାର ଚାଳକ ଅଟନ୍ତି ଇଏ, ରାଡାର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅଟନ୍ତି, ନାବିକ ଅଟନ୍ତି, ପାଇଲଟ କ'ଣ? ପାଇଲଟ ହେଉଛନ୍ତି ବିମାନର କର୍ମଚାରୀ ହେଲା, ଯିଏ ବିମାନ ଚଳାନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଉତ୍ତର ଆର ହେଲା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ କହିଲ? ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଜଳଜାହାଜ, ରେଳ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ନା କାର? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି। ବିମାନରେ କିଏ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି? ପାଇଲଟ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ପରିଚାରିକା ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ହେଲା। ବିମାନ ଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ? କିଏ ଚଳାନ୍ତି ବିମାନ? ପାଇଲଟ ଚଳାନ୍ତି ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି। ଭାରୀ ଜିନିଷ ପରିବହନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉପଯୋଗୀ
ଅନୁପଯୋଗୀ ହେଲା ବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ଭାରୀ ଜିନିଷ ପରିବହନ ପାଇଁ। ଜଳପଥ, ସଡ଼କ ପଥ, ରେଳପଥ, ଆକାଶପଥ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଅପସନ୍ ଡି ଆକାଶପଥ। ଆକାଶପଥରେ ହାଲୁକା ଜିନିଷ ପରିବହନ କରାଯାଏ ହେଲା। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଯୋଗାଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ? ଦୂରଦର୍ଶନ, ଟେଲିଫୋନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ ମେସିନ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଅପସନ୍ ଡି ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ ମେସିନ ହେଲା। ଇଏ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଘରେ ଥାଇ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି? ଟେଲିଫୋନ, ଦୂରଦର୍ଶନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ, ଫ୍ୟାକ୍ସ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ହୁଏ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥାନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ସୁପରଭାଇଜର, କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଉପସ୍ଥାପକ, ସମ୍ପାଦକ। କହିଲ ପିଲାମାନେ? କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲା। ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି। କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର? ପ୍ରଯୋଜକ, ସମ୍ପାଦକ, ସାମ୍ବାଦିକ, ପରିଚାଳକ। ପରିଚାଳକ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ପରିଚାଳକ। ଏହି ସବୁ ସମ୍ବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତି, ତ ପରିଚାଳକ ନଥାନ୍ତି ହେଲା। ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ପାଦକ, ପ୍ରଯୋଜକ, ନିରୀକ୍ଷକ, ପରିଚାଳକ। ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟକୁ ହେଲା ପରିଚାଳକ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ଡି। ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ସୈନିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶରେ କେତୋଟି ବାହିନୀ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ 3ଟି ବାହିନୀ, ସ୍ଥଳ, ଜଳ ଏବଂ ଆକାଶ ବା ବିମାନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କିଏ କରନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ ଗଠନ କରନ୍ତି ହେଲା। କେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଡାକ୍ତର, ଓକିଲ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଭୃତି କର୍ମଜୀବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରାନ୍ତି ହେଲା। 37 ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶୃଙ୍ଖଳା କାହା ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ? ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଆମେ ଏବେ। ଅପସନ୍ ବି ପୁଲିସ ହାତରେ ହେଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପରୋକ୍ଷରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ପରୋକ୍ଷରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ କିଏ କରନ୍ତି? ସୈନିକ, ଡାକ୍ତର, କୃଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ। କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ପରୋକ୍ଷରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ହେବ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି। 39 ନମ୍ବର, ଡାକଘରେ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଡାକଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ଡାକ କିରାଣୀ, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ, ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ। ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥାନ୍ତି? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ଅପସନ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହେଲା। ସେହିପରି 40 ନମ୍ବର, ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି କିଏ ଚିଠିପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି? ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଚିଠିପତ୍ର ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଡାକଘରେ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଡାକଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି? ଡାକଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଅନ୍ତି। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି କିଏ ଚିଠିପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି? ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଚିଠିପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗରେ ଥାଏ? ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଟେଲିଫୋନ, ମୋବାଇଲ, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ। ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁଠାରେ କହିଲ? ରେଡ଼ିଓ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ରେ ହେଲା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝୁଛି ତ ପିଲାମାନେ?
42 नंबर प्रश्न देख पिलामाने केउंटी आमर सेनाबाहिनी अंतर्भुक्त नुहे स्थल बाहिनी आकाश बाहिनी नौबाहिनी पुलिस बाहिनी है स्थल बाहिनी आकाश बाहिनी नौबाहिनी आम तीन सेना अंतर्भुक्त है मो सेना अंतर्भुक्त सेनाबाहिनी 43 नंबर देशर प्रगति केउ मानक कर्तव्य निष्ठा और कठिन परिश्रम उपर निर्भर करे कहले पिला माने व्यवसायी वैज्ञानिक कर्मजीवी और इंजीनियर कहा उपर निर्भर करे देशर प्रगति कर्मजीवी उपरे ऑप्शन सी है निम्नोक्त मध्यरु केउटी ठीक शिक्षक देशर भविष्य नागरिक गठन करती शिक्षक परोक्ष द्रव्य उत्पादन रे साहाय्य करिथांती हेला ऑप्शन सी कहला उभय ए बी ठीक डी कहला ए ठीक मात्र बी भूल कहला पिला माने उभय हला ऑप्शन सी हबो हमरो ठीक उत्तर 45 नंबर प्रश्न सैनिक माने देश को बहिर्शत्रु आक्रमण रक्षा करती ठीक उत्तर सैनिक माने प्राकृतिक विपर्य समय रिलीफ बांटती ठीक उत्तर तो दीड जाक ठीक आमर हेले उभय ठीक ऑप्शन डी है आमर उत्तर 46 नंबर प्रश्न देख वर्तमान केउ अत्याधुनिक जोगाजोग व्यवस्था चलानी केउटी अत्याधुनिक जोगाजोग व्यवस्था कहल रेडियो मोबाइल फोन इंटरनेट दूरदर्शन इंटरनेट है इंटरनेट बहुत यूज करा जाउची आजिकाली जुगरे आजिकाली दिन है केउटी अलगा कहीं कहल 47 नंबर प्रश्न केउटी अलगा ड्राइवर पायलट नाविक कैप्टेन कैप्टेन है तो देख बस जी चलती ड्राइवर विमान जी चलती पायलट नौका जी चलती नाविक ना नहीं कैप्टेन पूरा समग्र दायित्वर समग्र जहाजर दायित्व नियंती है कैप्टेन ऑप्शन डी है उत्तर है प्राकृतिक विपर्य समय किए दुर्गत लोकों को साहाय्य करती कृषक सैनिक इंजीनियर शिक्षक वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी ठीक उत्तर केउटी जोगाजोगर माध्यम नुहे संवादपत्र डाक दूरदर्शन विमान कहीं कहल पिला माने ऑप्शन डी विमान है देख संवादपत्र जोगाजोगर माध्यम डाकघर मध्य जोगाजोगर माध्यम दूरदर्शन मध्य जोगाजोगर माध्यम विमान नुहे विमान गोटे जंत्र है गमनागमनर माध्यम विमान चालना दायित्व क्या उपरे थाए इंजीनियर कैप्टेन पायलट सिग्नल मैन वेरी गुड पिला माने ऑप्शन सी पायलट उपरे थाए है तो पिला माने आज 50 प्रश्न आम अति शीघ्र रिवाइज करनेले विज्ञानर प्रथम सामाजिक विज्ञानर तृतीय पाठर है तो पिला माने एई भली भाबे हमको सपोर्ट करि थांतो आम वीडियो को पूरा देखि थांतो पूरा देखि थिबारु तुमको धन्यवाद एवं आज पय एतिकी रहिली जय हिंद जय भारत जय जगन्नाथ।